بلوچستان میں بولان پاس کے علاقے بلوچستان میں عام دشمنوں کے وار کی جعفر ایکسپریس جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے جعفر ایکسپریس حملہ 80 ارغمال Security forces in Pakistan say 190 train passengers have been freed. اور ایسی پریسیجن کے ساتھ ان کے سنائپرز ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ they are unable to kill anyone, any of the abductee anymore. 11 مارچ 2025 بلوچستان جعفر ایکسپریس کو ایک TNT ایکسپلوژن سے لگ بھگ 130 دہشت گردوں نے ہائی جیک کر لیا۔ ٹرین کے ڈرائیور نے 27 گھنٹوں تک مرنے کی ایکٹنگ کر کے اپنی جان بچائی۔ کچھ لوگ ملٹری آپریشن کے دوران اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے اور باقی بھاگنے والوں کو ان ٹیررسٹ نے موقع پر ہی گولیوں سے مار دیا۔ آئی وٹنسز کے مطابق ٹیررسٹ نے بلوچ عورتوں بچوں کو بنا جانی نقصان کے چھوڑ دیا اور پنجابیوں کے ساتھ لگ بھگ 100 کے قریب پاکستانی آفیشلز، جن میں پاکستانی ملٹری، پولیس، اینٹی ٹیررزم فورس اور انٹر سروس انٹیلیجنس یعنی ISI کے آفیسرز کو ہاسٹیجز بنا لیا گیا، اور جب کوئی ہاسٹیج ان سے جان کی بھیک مانگتا تو موقع پر ہی ان کے سروں میں گولی مار دی جاتی۔ پاکستان نے بھرپور الزام لگایا کہ اس حملے کے پیچھے بھارت اور افغانستان کی سرکار کا ہاتھ ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی BLA کو بہرحال دشمن طاقتوں کی مدد حاصل ہے۔ انڈیا کے آرمی چیف نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی گورنمنٹ خود اپنے بندوں کو مرواتی ہے اور پھر سارا الزام انڈیا پر لگا کر اپنی جنتا سے سمپتی لیتی ہے۔ کیا یہ ایک نارمل ٹیررسٹ اٹیک تھا یا اصل میں ایک سازش چل رہی تھی؟ اس ٹرین ہائی جیکنگ کے پیچھے کون تھا؟ آئیے اس واقعے کی کہانی کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ بلوچستان لبریشن آرمی BLA کا قیام ایئر 2000 کے آغاز میں ہوا، لیکن اس کی جڑیں بلوچ قومی تحریک میں بہت پہلے سے موجود تھی۔ BLA ایک شدت پسند گروپ ہے جو بلوچستان کی آزادی کے لیے جنگ لڑتا ہے۔ بلوچ قومی سنگرش کا آغاز 1948 میں ہوا جب بلوچستان کو پاکستان میں شامل کیا گیا۔ کچھ بلوچ پروجوں کا کہنا ہے کہ انہیں زبردستی پاکستان میں شامل کیا گیا تھا اور تب سے یہ مذمت جاری ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بلوچ لوگوں نے کئی بار بغاوت کی، جیسے کہ 1950، 1970 اور پھر 2000 کے آغاز میں۔ ہر بار یہ بغاوت اس بات پر ہوئی کہ بلوچستان کے ویسے تو بہت زیادہ ریسورسز ہیں، لیکن ان لوگوں کو ترقی اور حقوق سے محروم رکھا گیا۔ BLA کا مقصد ہے بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا اور ایک آزاد ریاست کا قیام کرنا۔ BLA زیادہ تر پاکستانی فوجی مرکزوں، انفراسٹرکچر اور چائنیز پروجیکٹ پر حملے کرتی ہے، خاص کر CPEC چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پر، کیونکہ یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ منصوبے بلوچستان کے وسائل لوٹ رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ BLA کو پاکستان میں غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اور اسے امریکہ اور برٹن نے بھی دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ آج بھی یہ گروپ بلوچستان کی پہاڑوں اور دیہاتی علاقوں میں کاروائیاں کرتا ہے۔ 11 مارچ 2025 کو صبح 9 بجے جعفر ایکسپریس مسافر ٹرین کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ یہ سفر تقریباً 1600 کلومیٹر کا تھا۔ ٹرین میں 9 کوچز اور ایک لوکوموٹیو شامل تھا۔ تقریباً 450 مسافر سفر کر رہے تھے، جن میں فوج کے افراد بھی شامل تھے۔ حملے سے پہلے BLA باغیوں نے ریل کی پٹری کو بارود سے اڑایا تاکہ ٹرین پہاڑی علاقے میں رک جائے۔ دھماکے سے ٹرین کا فیول ٹینک میں انتہائی زوردار دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے ٹرین اچانک رک گئی اور 4 کوچز پٹری سے اتر گئے۔ کوئٹہ سے تقریباً 157 کلومیٹر اور سبی شہر سے لگ بھگ 21 کلومیٹر مغرب میں BLA نے ٹنل نمبر 8 کے اندر ٹرین کو ہائی جیک کر لیا۔ یہ مقام پہرو کنری اور مشکف سٹیشنز کے درمیان واقع ہے۔ اس گروپ نے ریل کی پٹری کو پھر سے دھماکے سے اڑایا اور پھر ٹرین پر گولیاں برسانا شروع کر دی۔ 5 پولیس آفیسرز اور 2 FC کے افراد ٹرین کے ساتھ سیکیورٹی پر تھے، اور ایک پولیس آفیسر کے مطابق سینکڑوں دہشت گرد ریلوے ٹریک کے ارد گرد آ گئے۔ BLA کے لڑاکا راکٹ لانچرز اور گنز سے لیس تھے اور انہیں دھمکی دی کہ اگر لوگ ٹرین سے باہر نہ نکلے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ سیکیورٹی آفیسرز نے دہشت گردوں سے تقریباً 1.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا، لیکن آخر میں گولیاں ختم ہونے پر وہ بے بس ہو گئے۔ جیسی ہی دہشت گرد ٹرین میں گھس آئے تو انہوں نے عورتوں اور بچوں کو الگ کر کے ان کی شناخت کرنا شروع کر دی۔ حملہ آوروں نے بزرگوں اور عورتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ایک گواہ کے مطابق BLA نے عام طور پر لوگوں کو ان کی نسل کی بنیاد پر الگ کیا، لیکن فوجیوں یا جن لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے انہیں فوراً قتل کر دیا جاتا تھا۔
जब रात का अंधेरा छा गया तो ज़्यादातर हमला आवर पीछे हट गए। सिर्फ 20 से 25 आदमी कैदियों पर नजर रखने के लिए छोड़ दिए गए। अंधेरे में कुछ गिरफ्तार अफराद ने भागने की कोशिश की, लेकिन शिद्दत पसंदों ने गोलियां चला दी। सुबह के वक्त जब एफसी की इमदादी फौज पहुंची और दहशतगर्दों का ध्यान बटा तो चंद लोग, जिनमें एक पुलिस अफसर भी शामिल था, भागने में कामयाब हो गया। बचाए गए मुसाफिर अरसलान यूसुफ ने शिद्दत पसंदों के मंसूबा बंदी के साथ होने वाले तशद्दुद को बयान करते हुए कहा कि कभी कभी वो मिलिट्री पर्सन्स को ले जाते और उन्हें कत्ल कर देते, और उसने न्यूज़ एजेंसी को बताया, ये इशारा देते हुए कि पाकिस्तान आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के वो मुसाफिर जो छुट्टी पर सफ़र कर रहे थे, ज़्यादातर उनको निशाना बनाया गया, या फिर उन लोगों को जिनको वो पसंद नहीं करते थे तो उनके मुंह पे सीधी गोली मार दी जाती थी। और खाने के नाम पर कुछ लोगों को सिर्फ पानी दिया जाता था, और जब पानी कम पड़ जाता था तो मजबूरन वॉशरूम का पानी पीना पड़ता था। हमने 2 दफ़ा भागने की कोशिश की, कुछ लोग कामयाब हुए लेकिन बहुत से लोग गोलियों का निशाना बन गए। हमें लगने लगा था कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। शिद्दत पसंदों ने ट्रेन के सिक्योरिटी अफराद पर गहरी नज़र रख रखी थी और हुकूमत को कोई भी ऑपरेशन करने की कोशिश से बाज रखने की धमकी दी गई। कुछ हमला आवरों ने बॉम्ब जैकेट्स पहने हुए थे कि अगर मिलिट्री ने कोई भी एरियल स्ट्राइक या ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश की तो खुदकश हमले से सारे हॉस्टेजेस को उड़ा देंगे। बीएलए के नुमाइंदा जियांत बलोच ने ट्रेन के कैदियों और कैद बलोच बागियों के दरमियान तबादले की डिमांड की, और बलूचिस्तान के रहने वाले बुजुर्ग, औरतों और बच्चों को रिहा कर दिया गया, जबकि वो लोग जो सरकारी कारकुन या फौजी अफराद थे और रमज़ान के लिए पंजाब अपने घर जा रहे थे, उन्हें रोका गया। उसी दिन जब हाई जैक का वाक़या हुआ, बीएलए ने पाकिस्तानी हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया कि तमाम सियासी कैदी, जिनमें बलोच तहरीक से वाबस्ता अफराद भी शामिल हैं, बिना शर्त रिहा किए जाएं। अगले दिन बीएलए ने धमकी दी कि अगर अल्टीमेटम ख़त्म होने के बाद भी उनकी बात ना मानी गई तो हर घंटे 5 कैदियों को कत्ल कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी मिलिट्री का कहना था कि अब तक उनकी ट्रेन पर मौजूद किसी शख्स से रब्ता नहीं हो पाया, क्योंकि इस इलाके में ना इंटरनेट है और ना ही मोबाइल नेटवर्क की सर्विस, जो जाहिर करता है कि ये कितना अनडेवलप्ड एरिया है। अब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा जवाबी ऑपरेशन शुरू किया, जिसे ऑपरेशन ग्रीन बोलान का नाम दिया गया। अपने पहले हमलों में उन्होंने 27 बागियों को एलिमिनेट किया और 104 मुसाफिरों को रिहा करवाया, जिनमें 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल थे। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और ग्राउंड अटैक किया, जिसमें उन्होंने मज़ीद 155 कैदियों को छुड़ाया। ये ऑपरेशन तकरीबन 30 घंटे तक जारी रहा और आखिरकार 12 मार्च 2025 को ख़त्म हुआ, जब पाकिस्तान की फ़ौज ने कुल 346 हॉस्टेजेस को रिहा करवाया। पाकिस्तानी आर्मी ने बीएलए पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने औरतों और बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसे बागी ग्रुप ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान आर्मी ने 100 की तादाद में फौजी भेजे, जिनमें स्पेशल फोर्सेस भी शामिल थी, जिसने सबसे पहले खुदकश बम्बारों को एलिमिनेट किया स्नाइपर से, और फिर बाकी फौजी हर कंपार्टमेंट में जाकर बाकी दहशतगर्दों को एलिमिनेट करते गए। इस ऑपरेशन के फौरन बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फेक न्यूज़ चलवा दी, जिसके बाद बीएलए के लीडर का भी पैगाम आया। न्यूज़ में ये कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी ने तमाम 33 दहशतगर्दों को एलिमिनेट कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक 5 शहरी, 3 रेलवे के मुलाजमीन और 30 सिक्योरिटी अफराद जान गंवा बैठे, जिनमें 3 एफसी के अफराद भी शामिल थे। 3 बच्चे भी इस वाक़े में जान से हाथ धो बैठे, और लेफ्टिनेंट जनरल ने अफगानिस्तान और इंडिया पर इस अटैक का इल्ज़ाम लगा दिया, जिसके जवाब में इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रिस्पॉन्स करते हुए कहा कि पाकिस्तानी आर्मी खुद अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाती आ रही है। हर टेररिस्ट अटैक के पीछे पाक आर्मी का खुद हाथ होता है, जिससे ये लोग डॉलर कमा सके और ये अटैक्स करवा कर अपनी जनता की सिंपैथी ले सके और इंडिया के खिलाफ नफरत पैदा कर सके। अब ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन, जो पहले हलाक शुमार किया गया था, बाद में तस्दीक हुई कि वो सिर्फ ज़ख्मी हुआ था। जब दहशतगर्दों ने ट्रेन पर गोलियां बरसाई तो उसे पीठ में गोली लगी थी, जबकि पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन मामा कदीर ने दावा किया कि हमले में 200 से ज़्यादा सिक्योरिटी ऑफिसर्स एलिमिनेट हुए। कम से कम 17 मुसाफिरों और 3 सिक्योरिटी अफराद को चोटें हैं। ISPR के बयान के अगले दिन बीएलए ने पाकिस्तान के दावे को प्रोपेगेंडा करार दिया।
पाकिस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल के दावे झूठ और शिकस्त को छुपाने की नाकाम कोशिशें हैं। हकीकत ये है कि जंग अब भी कई महाजों पर जारी है और दुश्मन को संगीन नुकसानात और फौजियों की हलाकत का सामना है। BLA के नुमाइंदे जियान बलोच ने 13 मार्च को एक बयान में कहा ISPR के इस दावे के बरअक्स कि तमाम लड़ाई में शामिल दहशतगर्द ख़त्म कर दिए गए। BLA ने जोर दिया कि उसकी लड़ाई में शामिल फोर्सेस अब भी अपनी जगह पर कायम हैं। BLA ग्रुप ने पाकिस्तानी फ़ौज पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि आर्मी ने अपने ही लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया बजाय कि उनको रेस्क्यू करते। पाकिस्तान के दावे को चैलेंज करते हुए BLA ने गैर जानबदार तस्दीक का मुतालबा किया और कहा अगर काबिज फौज वाकई जीत का दावा करती है तो फिर वो न्यूज़ चैनल और जर्नलिस्ट्स को जंग से मुतासिर इलाकों तक रसाई दे ताकि दुनिया पाकिस्तानी फ़ौज को होने वाले असल नुकसानात को खुद देख सके। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो ये ऑपरेशन ख़त्म भी हो गया और हॉस्टेजेस को रेस्क्यू भी कर लिया गया और यहाँ तक कि ड्रोन्स को भी भागने वाले अटैकर्स को ट्रैक करने के लिए भेज दिया गया। अब हकीकत में तो ये कंफर्म नहीं हो सका कि ऑपरेशन वाकई सक्सेसफुल रहा या फिर अटैकर्स पीछे तो हट गए लेकिन अपने साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी ले गए। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 57 धमाके रिपोर्ट हो चुके हैं जो कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बहुत बड़ा फेलियर है। और ये थी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक की कहानी। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।